हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे प्लस टू द्वितीय वर्ष एजुकेशन सब्जेक्टर प्रथम विषय रे महात्मा गांधी को जीवन दर्शन संपर्क में आलोचना करथिले। आज आमे एही वीडियो रे महात्मा गांधी को शिक्षा दर्शन संपर्क में आलोचना करिबा। तेणु जो माने मो चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहाँफल जिते बड़े मु वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मान पाखरे नोटिफिकेशन पहुँची जीव। चलते आउ डेरी नक भिडटी आरंभ करवा। देखो पिला माने ये हूँ महात्मा गांधी को शिक्षा दर्शन। गांधीजी शिक्षा दर्शन तांको जीवन दर्शन एक क्रियात्मक दिग कहले अत्युक्ति हेब नाही। तांकर शिक्षा दर्शन वैदिक सामाजिक और मनस्तत्व भित्तिक दर्शन उपरे सन्निवेशित। शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम शिक्षादान प्रणाली आदि तांकर शिक्षा दर्शन उपरे पर्यवेसित। तो पिला माने आमे महात्मा गांधी को शिक्षा दर्शन आमे कौन कौन पढ़ा ना शिक्षार लक्ष्य पढ़ा, तत्पर पढ़ा शिक्षार पाठ्यक्रम पढ़ा, तापर पढ़ा आमको तापर आमे पढ़ा शिक्षार शिक्षादान प्रणाली अर्थात महात्मा गांधी को शिक्षादान प्रणाली किपर थिला ताहा मध्ये आमे पढ़ा। तो पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे महात्मा गांधी को शिक्षार लक्ष्य संपर्क में आमे आलोचना करिसेंती। जो माने से वीडियोटी देखि नांती एही वीडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रही जाइए से देखी दिंतु। चलतु देखंतु शिक्षार अर्थ। गांधीजी मतरे साक्षरतार अर्थ शिक्षा नुहे बोली से कहिसेंती। यह कौनसी ज्ञान नुहे अर्थात से शिक्षा को मध्य कौनसी ज्ञान नुहे एवं यह एक माध्यम बोली कहिसेंती। यह एक सुगम पथ एवं शिक्षा को मध्य सुगम पथ बोली कहिसेंती, जहा द्वारा व्यक्ति शिक्षित हो पारिबो। शिक्षार अर्थ व्यक्तिर पूर्णांग विकास को बुझाई थाए बोली कह जायछि। किंतु गांधीजी मतरे शिक्षार प्रकृत अर्थ होची शिशु और मानवर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक गुणावलीर सर्वांगीन विकास को शिक्षा कह जाय बोली कहिसेंती। वर्तमान पढ़ा गांधीजी पाठ्यक्रम किपरि थिला। तो गांधीजी पाठ्यक्रम गांधीजी शिक्षानीति को समस्ते मौलिक शिक्षानीति बोली जानिथिले। यस और नो? यस। पाठ्यक्रम कार्यभित्तिक हेबा उचित बोली से सर्वदा कहते। अर्थात गांधीजी तांको पाठ्यक्रम कार्यभित्तिक हेबा उचित बोली से सबु बड़े कहते। तांकर लक्ष्य थिला व्यक्तिर किपरि सर्वांगीन विकास होई पारिबो। एही परिप्रेक्षी रे से पाठ्यक्रम रे निम्नलिखित विषय मान स्थान पाइबा उचित बोली मत व्यक्त करथिले। ताले तांको पाठ्यक्रम रे केउ केउ सब विषय गुडी को स्थान दिया जाइतला ताहा आमे पढ़िबा। पिला माने देखंतु गोटे पर गोटे देखंतु गांधीजी पाठ्यक्रम प्रथम विषयटी है मौलिक धंदा। मानवर दैनंदिन जीवन रे समाज मध्य मौलिक धंदा कहले साधारणतः कृषि, सूता काटिबा, तंत बुणिबा, काठ काम करिबा, लुगा काम करिबा, उद्यान काम करिबा और चमड़ा काम इत्यादि को धंदा मौलिक धंदा बोली कह जाए। तो गांधीजी शिक्षा धंदा केन्द्रिक हेबा उचित बोली कहिथिले। गांधीजी मतरे शिक्षा क्षेत्र में मौलिक धंदा को मुख्य स्थान दिया जाबा उचित बोली कहिसेंती। कारण जड़े शिक्षार्थी शिक्षा लाभ करने समय से जदि कौन चाकरी न पाइले यही मौलिक धंदा कार्य करी निजर जीवन को सरस सुंदर करि परिबो बोली कहिसेंती। अर्थात मौलिक धंदा अर्थ कृषि, सूता काटिबा, तंत बुणिबा, काठ काम करिबा, लुगा काम करिबा इत्यादि कार्य करी निजर शिक्षार्थी निजर जीवन को सरस सुंदरमय करि परिबो बोली गांधीजी कहिसेंती। तेणु से तांको पाठ्यक्रम रे मौलिक धंदा को मध्य मुख्य स्थान दैछंती। आशा करूछि पिला माने बुझि जाइथिबे। देखंतु मातृभाषा गांधीजी तांको पाठ्यक्रम रे मातृभाषा को मध्य स्थान दैथिले। विद्यालय रे मातृभाषा को माध्यम रूपे व्यवहार करने को गांधीजी दृढ़ मत पोषण करते। यह एक अमोघ अस्त्र जहा द्वारा शिक्षार्थी तार ज्ञान आहरण करने सहित ज्ञान व्यक्त करने को सुजोग पाई थाए बोली कहिसेंती।
ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତା'ର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଜଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣିତର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଣିତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ଉପକାରିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଣିତ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବିବରଣୀ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପିଲାମାନେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରକଳା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଏଇ ମାତୃଭାଷା, ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ এইଭଳି ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହିକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ସରିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।